الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. حضرات المحترمين العلماء الأفاضل والأحباب الأكارم، حفظكم الله سبحانه وتعالى ومعكم. الحمد لله في هذا الصباح الباكر المبارك، في هذا اليوم المبارك، يوم الأزهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضر معنا عالم من علماء اليمن من منطقة بيضاء، ما شاء الله، هو شيخنا الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الفقير اليمني، الذي جاء قبل يومين إلى منزلي وبيتي، والحمد لله في هذا الصباح حضر معنا في هذا المجلس المسمى بجلسة المجانين. وبدعائكم إن شاء الله مجانين غير. نعم، مجانين مع الله سبحانه يا رب، آمين يا رب العالمين. وهذا أفضل المجانين عندنا الشيخ سيف الإسلام ما شاء الله كبيرنا، وهذا شيخ زركشي ما شاء الله، الشيوخ كثير الحمد لله. الحمد لله. ونقول لحضرته أهلا وسهلا ومرحبا بارك الله في مجلسنا وجلستنا. إن شاء الله بدعائكم تكون هذه الجلسة إن شاء الله جلسة مباركة ومتواصلة إن شاء الله، يا رب يا رب. ومباركة من عند الله سبحانه وتعالى في النفع والانتفاع والإفادة نستفيد من بعض الإخوان وبعض المشايخ من حضرتكم، خصوصا في هذا اليوم وفي هذا الصباح المبارك. ونطلب من حضرتكم السماحة والعذر على هذه الجلسة المتواضعة. ما شاء الله ما شاء الله. Sedikit kenal lagi seorang abdina, beliau Ganito Syekh Ahmad Ibn Syekh Muhammad Al-Faqir Al-Yamani, berasal dari Mantiqah Bayda. Beliau salah satu muridnya Habib Umar, muridnya Habib Hasan Sepo, Habib Hasan Syadri, muridnya ulama banyak. Mereka beliau ini fi syababihi minal mutajawwilina fi talabil ilm, minal mujiddina fi talabil ilm wal barakah minal ulama. Muka-muka Rabu Hadithah barakana akhirnya dan kuliah saja. Sekat lima beliau Hadithah mbah beberapa mbah ke atas. Hadithah terkenal wali di antara min awliya al-Yaman. Hadithah tulis nanti di antara kitab Tabaqatul Khawas Lidimam Asy-Syarji. Mbah Hadithah asmana Syekh Umar Al-Mubarak Ibn Al-Mubarak. Syekh Umar Ibn Al-Mubarak itu terkenal menabih di kitab-kitab Tabaqat As-Sufiyah, Tabaqat Al-Khawas. Itu kalau menjulukan gati'ul lisan atau maqtu'ul lisan, lisannya yang diketok. Kenapa maksudnya? Karena membarakan itu min ahdillah subhanahu wa ta'ala pada suatu ketika berangkat ke haji. Sesudah haji ziarah ke Madinah. Dapat ke Madinah, karena ziarah ke kanjeng Nabi, cimuci kanjeng Nabi, beli namung salam tapi cimuci kanjeng Nabi, cimuci Sidina Abu Bakar, cimuci Sidina Umar, cimuci sahabat, cimuci Ahlul Bait. Dan waktu ini kan dia pun al-mutasyaddidun punya orang Madinah ni. Orang-orang saking makin garis keras. Lastara ziarah keluar dari Al-Hijrah Syarifah, dari Thailand kanjeng Nabi, itu yang mbak dan salah satu orang di Madinah. Bukan dari mana? Dari Yaman. Hal terah mana? Ngatorna lagi ketika jompo bulat. Napa? Tan bulat terah lagi na sampean. Oh mire, ahlillah kali itu tak jual mahal. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law du'itu ila qura'in aw qira'in la ajabtu." Hakata ahlullah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala turun longku, mau Nabi tidak odur longku. Mangkat kak di tongireng, dia pakai dalam mah masuk ke dalam kanceng lah banget, ben sahibul bait
Tengah mereka kenceng, pas pengeluaran pedang, serat. Ikhtar baina amrayn. Para pilih bersedia di antara dua pilihan. Apa? Ya aqta' ra'sak aw lisanak. La era bani katakan ko atau boleh sarwan. Bagaimana ya? Mal amr. يعني قلت لي يعني تستضيفني إذا لما وصلت إلى بيتك تبقى تقطع رقبتي أو لساني. Caan sambian nikah gule yang jengga sambian ikan ke betamu iban sambian tenda bakal toas gule betal pedang nak nikah beli iban sambian atau yang ketong lai sarang gule iban sambian iya kamu mana lah kau salah apa apa gule banci muci sahabat nak tak senang kapi banci muci alul bait dina tak senang kapi Allah maka ikhtar baina amrayn ya aqta raqabatak atau aqta lisanak. Ahli Allah subhanahu wa ta'ala ma ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ya munta oleh mile tore lesan bayi terbang mulai air batu macam ya lesan akhir lisanak keluar aduh qata' ya a'ta al-lisan al-maqtu' ila sayyidina Imam Umar ibn al-Mubarak mubarak ya kemu mulai ikut. لكن الشيخ عمر بن المبارك رحمه الله تعالى ونفعنا بأسراره ما رجع إلى بيته يعني إلى فندق حقه و يعني الخطير حقه لكن على طول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. اشتكي إلى النبي يا سيدي يا رسول الله هذا لساني قطعه فلان من فلان قطعه واحد يعني من أهل هذه المدينة أو خارج المدينة بسبب مدحي لحضرتكم ولصاحبيكم ولآل بيتكم وأصحابكم حتى غلبني النعاس sampai ketondubah tertidur niyajuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idan jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi. Fahrabu dalam sarena. ايش عندك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لساني قطعه فلان. طيب خذ لسانك. Ya teraki kanjeng Nabi iftah famak buka jalan ban pas disampung sama kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampung kanjeng Thomas napanya mana yastayqid min nawmi idan lisanuhu kama huwa. Ternyata le sana kanjeng Thomas asampung boleh berkatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da al-hajj yarja ila Yaman. Berhajian mulai ke Yaman. Yani as-sana al-jai atau sana الذي ما بعده جاء مرة ثانية للحج ولزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. Haji boleh, pas pangkat boleh ke Madinah, ziarah boleh. Muci boleh kati setahun lambat. Lestari muci kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh dari Hujrah Syarifah dengan boleh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mungkin nastatibukum, mungkin taji ilal bait. Mungkin kali tajunan ke Jopok. Kamu nyompon ben kasar. Udah bentar kata. Kita rek ahlullah. Yani tak ada anu sekali. Polos berangkat kan itu. Tengah jalan idan huwa yani yatadakkar. Ingat mak jalan selamba. Kau orang se ngetok tang lesan roh. Ingat se شوية في خجل عنده يعني مو خوف من الخلق لا mengucap cek kotak wala takau mungkin cek kotak kok belum uning ke perkara sambian empon aman sambian boleh oh iki dapat ketelum dapat upat wasal wa dakhal al bait pas ida diberi kepada girit beda modak beda keteh beda namanya beda modak nah ketang yang beda area tahuan ada siapa ya kok paling modak dan dapat kau benar modak? لا يعني لازم تعرف أنت من هذا الموdak من هذا هو الذي قطع لسانك Arya sing ketok lesan panjenengan tahun lamba amin ben Gusti Allah Subhanahu wa taala pernah mana can orang Madura dikutuk bestoh nikah pasti dimodak nikah Allahu Akbar. Kami sekeluarga bertobat kepada Allah. Mulai sejak itu kami tidak berani nasubbu sahabat, nasubbu ahli bait, nasubbu yani al-awliya.
mungkin pon ngiring ya antara panjenengan mana biar beli boleh kah? Medina, artinya ke hotel atau mereka Hujrah Syarifah bil Habib sallallahu alaihi wasallam. Kita asmana Syekh Umar ibn Mubarak membanakan itu. Saya nasa beliau itu asampung dekat Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Alhamdulillah di antara kita sekarang alangku bersama-sama salah satu cicit daripada cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Abdullah bin Umar min ulama as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa an sayyid ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salihin wa anna jami'an insyaallah. Baik. خلاص كفايه كده ما شاء الله. نحن الان نستمع من حضرة الشيخ أحمد يعني الدرر ما شاء الله تبارك الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم يماني والحكمة يمانية. Ilmu ria dari Nabi Yaman seperti dunia orang alim. Hikmah yamaniyah. Al-hikmah يعني القول الصواب والقول يعني رباني القول السماوي. إن شاء الله نستفيد من حضرته حفظه الله تعالى. آمين. يعني آمين. لزيادة هذه الجلسة وإن شاء الله نجتمع جميعا ليس فقط في الدنيا معه ومع أجداده ومع سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. إن شاء الله نجتمع معهم في جنة الله سبحانه. آمين آمين آمين. وإلى حضرته وليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحضرنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الجلسة المباركة المسمى جلسة المجانين والحقيقة هي جلسة المحبوبين. عجيب. Terima beliau, alhamdulillah, syukur Gusti Allah di pagi hari yang penuh barakah ini saya bisa berkumpul dengan panjenengan sederajat dalam bingkai atau jalsah sekolah majanin. Saya pun terus kisipun tempat orang-orang gila. Setelah dulu beliau hari ini majanin, tapi mahbubin orang-orang yang cinta kepada Allah, pencinta sama Allah. الصوفي الحقيقي إذا رآه الناس يقولون هذا مجنون لأن عقله وقلبه مشتغل بالله سبحانه وتعالى ولا يشتغل بالخلق. Teori beliau orang sufi ini adalah secara umum orang awam ngabas orang sufi adalah sering ikut akidah. Karena populer karena kelakuannya banyak pon banyak ketika zaman pun rosak, kemarin rosak tak sesuai dengan zaman karena orang sufi tak ada rosak. Pakul artinya syarat Allah Subhanahu wa taala. وكما يقال وليس السر إلا لمن صفى السرائر لا يضع الله السر إلا من صفى سريرته وهي القلب. Maka itu waki rahasia tasawuf kaditoh kita perlu membersih hati. والسر نور يضعه الله سبحانه وتعالى في قلوب أحبابه ومحبوبين. Rahasia-rahasia Allah itu tidak diletakkan sembarangan, diletakkan hanya di hatinya orang-orang yang memang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. إذا تكلم بالله وإذا سمع بالله وإذا أخذ بالله وإذا مشى بالله كما جاء في الحديث القدسي. Setiap langkah dan gerakannya orang sufi itu sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau melangkahkan kakinya itu pastinya kemana ini? Ridha Allah atau enggak? Mau bicara juga begitu, mau mendengarkan juga begitu. Seperti yang diterangkan oleh Nabi dalam hadis itu. Kama qala subhanahu wa ta'ala ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطيته وإن استعاذني لأعدته. نسأل الله يجعلنا منهم إن شاء الله. Orang-orang tasawuf itu pernah diterangkan oleh Nabi SAW di dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang aku itu, hamba-hamba aku itu, kata Allah,
tidak hanya melakukan fardu, tapi taqarrub kepadaku bin nawafil. Tanganlah modal melolot, tapi juga memperbanyak sunnah. Ketika sunnahnya semakin banyak karena Allah Subhanahu wa taala, maka engkau lebur orang dia. Engkau lebur orang dia, tapi gerakan-gerakan jasadnya, hatinya, pikirannya tak ada kecuali karena engkau. Dan orang ngaji dia boleh Gusti Allah, orang ngaji ini meminta itu langsung engkau, meminta raksa engkau. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يخطب في يوم الجمعة، وعندما خرج سيدنا سارية إلى العراق أو إلى الأردن، فكان سيدنا عمر بن الخطاب أوقف الخطبة فيقول: الجبل يا سارية، الجبل يا سارية. بعد أن أكمل الخطبة قال بعض المنافقين عمر بن الخطاب مجنون اليوم، إيش هذا الكلام؟ سارية في الأردن ونحن في المدينة المنورة مسافة 3 أشهر. ايش الذي اوصل عمر بن الخطاب الى الاردن؟ كان ينظر بنور الله سبحانه وتعالى. Orang wali, orang sufi, orang wali, mereka yanzur min nurillah, melihat, berpikir min nurillah. Suatu contoh Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika beliau menjadi khalifah di Madinah, yakhtub, membaca khutbah di hari Jumat, sedangkan waktu ada toh Sayyidina Sariyah kaitu menjadi komando perang, pimpinan perang ke Urdun, di mana jarak Madinah dengan Urdun itu ribuan kilo. Itu bisa sampai berbulan-bulan, terasa dengan beliau cuma mana jalan suatu bisa 3 bulan. Itu ketika Sayyidina Zari memimpin Sariyah radhiyallahu anhu memimpin perang, apun kalah masih ke musuh orang-orang kafir, Sayyidina Umar bisa nguratin dari atas mimbar Madinah ke Urdun. الله يفتح عليه سيدنا عمر النظر الى الاردن من منبر مدينه. نعم. وسيدنا ساري فتح الله له الاذان ان يسمع خطاب سيدنا عمر. سيدنا pas ada Sayyidina Umar. Sariyah. Sampai ke gunung. Karena strategi al-qital jika kana abu khalas dari depan kita tidak maka ila jabal. Al-isyarah ja' min al-Madinah. Wa Sayyidina Sariyah yasma' dalam penjawaan itu. Jadi Sariyah mundur ke gunung. Pas mundur ke gunung kan itu. Jadi dibuka lempar serang Gusti Allah Subhanahu wa taala. فهكذا أهل الله يفتح الله لهم أبواب السماوات ويرون ما لا يرى الناس. Begitulah orang-orang Allah Subhanahu wa taala dibuka pintu-pintu khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa melihat perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh manusia secara umum. Wa man ta'allaqa bi ahli sir badalahu sir. Barang siapa yang akuman ta'atena sareng orang-orang yang Gusti Allah, maka mulai sareng Allah Subhanahu wa taala dibuka atena kangkui mendapatkan sir itu. Wa man jalasa muflih fa kaifa la yuflih? Pasal orang siapa orang se, pas selamat dan Gusti Allah, apa tak selamat? لأن أهل الله إن أكل أو شرب أو نام أو قام فهو تحت رعاية الله وملائكته سبحانه وتعالى. Karena orang-orang yang Gusti Allah ada nginum, jalan, bahkan tidur sekali. Ini tahta ri'ayatillah, dijaga oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. كما كان سيدنا الإمام القطب الشهير الكبير العظيم سيدنا الإمام عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني، هذا صاحب الأحوال السنية وصاحب الأنوار الربانية الذي عند ذكر تنزل السكينة وتنزل الرحمة ويستجيب الله الدعاء. Ya Rabb. Seperti yang terjadi dan diterangkan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Al-Sayyid Abdul Qadir Abu Salih Al-Jilani rahimahullah ta'ala, yang dimana kita selalu bertawassul dengan nama beliau. Kata beliau, pasir-pasir orang yang saya tawassul kepada asmana Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau karamah Syekh Abdul Qadir Jilani, punyepur Syekh Abdul Qadir Jilani, maka diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. ولهم مدد ظاهر وباطن سواء كانوا أحياء أو أموات وهم يمدون من كل من أحبهم بالسر والنور. Orang-orang wali itu jangankan masih hidup, sehat sekali, bisa ngirim barokah ke jauh. خرج يوم من الأيام على الخيل وإذا هو في الطريق وإذا هو يوقف وينزل رأسه ويبكي ثم يرفع رأسه ويضحك يبتسم. فقالوا: ما لك يا إمام؟
قال إن صاحب هذا القبر كان يعذب في قبره فسألت الله أن يشفعه فيه فرفع الله عنه العذاب ببركتي. Pada suatu ketika beliau Syekh Abdul Qadir Jilani ini kan lumampah dapat kasih tahu jalan yakni ala farasih ini kemana Pak sedih beliau nondu Habib pas tengok enggak itu besar walhaq radhiyallahu ta'ala tanya aki sareng pesantren kenapa imam ayo benar ki bersedih semakin senang engkau gelap ketika ada nari kan berkuburan ada orang yang kuburan yang siksa Gusti Allah ada tahu je badan kau lebat panjang Gusti Allah ya Allah seperaki abdina kalaban barokah orang yang setas jalan Syekh Abdul Qadir Jilani maka sareng Allah Subhanahu wa taala hisab tadi telepon hisab tadi pas dari siksa ya boleh bagi rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala فعند ذكرهم تنزل الرحمة وتتصفى القلوب ويحصل السر في القلوب إن شاء الله. Ketika kita, amin ya rabbal alamin, ketika kita menyebut nama-nama orang saleh, nama-nama orang wali, yang didikir ta'zim, بالتعظيم, ليس فقط يعني نذكر, لكن بالتعظيم, نحن نذكر أسماءهم, رحمة الله akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. لأنهم جاهدوا أنفسهم من حتى صارت من الأمارة إلى المطمئنة الراضية المرضية. Karena mereka itu betul-betul ampun lulus dalam ujian memerangi nafsu mereka dari nafsu ammarah mereka, lawaman mereka, mutmainnah mereka sampai ada bakar radiyah mardiyah. Subhanallah. كان الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف هذا العالم الكبير كان إذا خلع ثيابه للنوم يسمع لها تسبيح وهي تسبح وهو نائم. عجيب عجيب. هذا الحبيب عبد الرحمن السقاف نعم. صاحب ترشيح المستفيدين؟ لا قبله. هذا جده هذا. جد هذا المؤلف. جده نعم الحبيب عبد الرحمن السقاف قبل 900 سنة توفي. Ajib, sudah lamanya sudah 900 tahun yang lalu. Al-Habib Sayyid Abdul Rahman As-Sagaf telepon, "Ahlillah, kaito mapun ada mampat tengah sehari nanti malam. Kaito jumpa di buka sampai kaito kaki. Kaito jumpa dan adikir je. Subhanallah, subhanallah. وكان إذا سبح وطرق المسبحة يسمعون التسبيح سبحان الله سبحان الله وهي تمشي لنفسها وهو نائم. Subhanallah. لأن السر الذي في السقاف حتى عاد على السبحة وكانت تسبح لنفسها. Pernah menyamar lagi tasbih dah sampai. Mari udah rahasia nih kamu pun dulu barengi. Ijazah subhanallah. Insyaallah nah. Insyaallah. Jadi semua orang boleh buka udah rahasia kan. Dulu pernah barengi ijazah sareng Syekhana Ahmad Jabir Jubran rahimahullah. Ijazah subhan min Sayyid Abdul Rahman As-Sagaf. Ya Maulana. Allah. Ya, ijazah ini kan dari beliau. Jadi kita murawala tasbih. Dari Syekh Marina bagi kesembilan ini pernah sambung ke Sayyid Abdul Rahman As-Sagaf. Dan Abdul Rahman As-Sagaf ketika tasbih dengan itu sahabat tinggal apa? Sayyid Rahman As-Sagaf kali itu asar ya tasbihnya bakun tasbih subhanallah subhanallah. نحن مساكين إذا سبحت السبحة نخاف نفزع ما هذا لكن هؤلاء سبحان الله أهل السر وأهل النور. Lah kita anak itu seani dia beliau kita kok malu pada orang pegang tasbih. Kenapa kita takut pegang tasbih? Apa? Alasannya apa? Matodus, mana saya orang yang todusin apa nolong apa bolehku? Yani itu, ketika nahnu nastahi min an-nas yani bi imsak as-subha, yani hal huma yu'inuna 'inda Allah. ورد أن أحد من الأولياء رأى النبي صلى الله وسلم عليه وأنه قال من اتخذ سبحة ولم يسبح فهي تسبح له إلى يوم القيامة ويوضعها في جيبه. هذا في رؤيا في المنام. من أولياء الله. نعم. واحد من أولياء الله يقول melihat tasbih panjenengan kalian kangkui tasbih kangkui namanya awirib pas tengi sampai kami ke sampean mari awirib kadang pakropain maka kini ka sanosa tayang kui tasbih itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan ibadah teguna orang wali ini kan ila yaumil qiyamah Allah. وليك أنه عن الإمام الحداد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقال يا رسول الله أخبرني عن أحاديث لم تخبرها أحد قبلي ولا بعدي. فقال له اتخذ سبحة فإنها تسبح لك على يوم القيامة
واشرب القهوة فإنه لا يزال طعم القهوة في فمك فإن الملائكة تستغفر لك إلى يوم القيامة. قهوة عربية ليس قهوة إندونيسية. Ini polis ini kaki. Ini kata pura dia Al Habib Abdul Haddad itu pernah mimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas motor, Gusti. Ya Sayyidi, ngereng abdi na parangin debu dari ajunan, setanda ni hadis-hadis. Debu beliau apa? Ban patun ku tasbih. Debu ngaji Nabi ke Al Habib Abdullah bin Haddad. Ban patun ku tasbih. Ban ku tasbih, maka sampai ku tasbih ya. Tasbih mau ibadah sampai hari kiamat, maka oleh keramat bakun atas tasbih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Toh nomor 2, minum kopi mana dulu. Nah, jadi kiri pihak polis. Ini kaki. Kopi. Minum kahwa. Karena dia ro'om ke malaikat. Kopi merokok tadi. Saya nggak ada. Saya tambahin dari Bunda Habib untuk Haddad, saya tambah rokok. Kopi merokok. Tapi Tuhan yang mana ada? Mas kahwa. على مذهبكم على الدخان على مذهبكم. Mon rokok madhab sampean boleh seperti madhab mereka. Tapi namanya mana? Gahwa, minum gahwa karena gahwa ini saya punya kanjeng Nabi mimpin Habib Abdul Haddad ro'om ke malaikat. Itu lebih singkat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kamu saja yang mancing, mana kita mancing ke bukan di semua ini sederhana, tapi mancing berburu Nabi Buddha berburu moncar. فكان الشيخ أبي بكر بن سالم عند شرب القهوة يستجاب الله الدعاء. الشيخ أبي بكر بن سالم كبير. جد الألباني كان ما شاء الله. Saya terkenal salah seorang ulama Yaman, Sayyid Yaman, yakni min qutbil aqtab huwa جد الحلم. نعم ما شاء الله. ربنا حبيب عمر نعم. سمي فخر الوجود أعطاه الله الفخرية للشيخ أبي بكر بن سالم. فخر الوجود بكي. Ketika itu ada bujuan, bahwa ibu fil gahwa. إذا عند شرب القهوة يستجيب الله الدعاء. Ada orang yang minum kopi kembang itu عجيب. فهذا الإمام السقاف كان لا ينام الليل. لماذا؟ قال إذا نمت وكنت عن اليمين رأيت الجنة. الله. وإذا كنت عن الشمال رأيت النار. وإذا كنت في الأمام رأيت الصراط المستقيم. فكيف لا أنام؟ Al-Habib Abdurrahman As-Sudaf. Kadito Nabi malam tak tahu mana saren dia kuat. Kenapa mana saren? Tidak tahu dia ke kanan surga. Mak bahasa berapa menulis surga? Gitu dari sini lagi Habib pun menyanyi apa? Atau naik ke kiri neraka. Orang yang seksa banyak. Dengan bahasa ada surat terbentang. Tak mungkin bisa itu mereka. Tak bisa. Tak bisa. Tak mungkin. Tak mungkin. رضي الله عنهم وارضاهم. أنتم ما شاء الله في هذه الجلسة المباركة وقراءة هذه الحكم المباركة فيها سر ونور إن شاء الله. آمين يا الله. إن شاء الله جلسة قاعدين تجربوا اليوم. وهي جلسة حقيقة جلسة المجانين. Ini kan kitab ini kan saya baca cekor sirah di dunia. Moga-moga kenging barokah saja. وليس المجنون من يغيب عقله وإنما ما يغيب قلبه عن الخلق. هذا المجنون بالله سبحانه وتعالى. Hakikat tak gila kayak itu, gila setepak, gila sebener. Kayak itu berisi hilang akal lah. Tapi hatinya hilang dari makhluk ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. كما يذكر أن واحد يسمى مجنون ليلى تعلق بامرأة فلا يأكل ولا يشرب حتى يرى ليلى. فعندما غابت ليلى إذا مشى في الشارع يقول هذا كلب ليلى، هذا بيت ليلى، فكان قلبه معلق بليلى. فإذا تعلقنا بالله مثل ما تعلق هذا لأعطانا الله السر والأسرار والأنوار. Dia dari beliau Majnun Laila. Jadi orang betul kais. Jadi orang Majnun Laila kan itu akhirnya kemana orang yang betul-betul mahabbah dan darajah junun. Kayak itu sekapin siapa pas Laila merono, saking kerajaan cinta ke Laila. Itu was paten Laila aja Laila. Pecah Laila kapi. Jadi sakingnya terpula panjang saja. Bisa ke Gusti Allah dia cinta Majnun ke Laila. Oh, ini kawan orang ngaki banyak asrar dari orang ini. فعندما رأى ليلى اجتمع بليلى قال حبك شغلني عنك معلشتي خلاص أنا مشغول بحبك. Allah, setiap disebut Laila melolo aja. Oh, kau Laila melolo ada selain ada sebenarnya Laila. كما كانت زليخة عندما تعلقت بسيدنا يوسف عليه السلام فكانت لا تأكل ولا تشرب حتى ترى يوسف. فعندما تزوجها سيدنا يوسف قالت خلاص
حبه شغلني عنك فلا أريدك أنا مشغول بالله. Pada Ben Kais Majnun Laila juga Sayyidah Zulaikha nikah tak senang, tak renah, tak rida kecuali ketemu Ben Laila, Nabi Zulaikha ketemu Nabi Yusuf. Kain toh saking rajanya cinta Zulaikha dan Nabi Yusuf, tapi ketika kawin ini kai sareng Sayyidina Yusuf ngajarin syariat, ngajarin ibadah Gusti Allah. Kalau pakai Nabi Yusuf sehingga kamu nggak bisa Gusti Allah ini ke Zulaikha. عندما غاب عنها يوسف بكت حتى عميت ولا تبصر ولا ترى شوقا إلى يوسف عليه السلام. Nabi guru berderwaki bahwa Zulaikha kan itu montak nangalin Yusuf tanda akan tanda nginong tangi tetedung. Tapi lebih dari gini kejepon akal sampai hilang. حتى عميت ولا تبصر. Dapat tabki. Punya pada dari nangis melorot sampai aing arona aing soal kain itu bisa tiba-tiba perabun tak bisa ngabes kan namanya mereka ke siapapun pasti era bisa. فعندما التقت بسيدنا يوسف دعا لها سيدنا يوسف ورجعت عينيها ورجعت إلى شبابها وخلص دلف الله في قلبها محبة فتركت يوسف وغير يوسف فاشتغلت بالله. Ini kan jadi kisah unik nih ya. Jadi ketika kita ketemu Nabi Yusuf, Zulaikha nangis bro, nangis, kayak itu berada kisah garibah, kayak itu sampai aing matana aing saudara Zulaikha ini tangguh sekali sampai rabun, tak tahu kenapa, sampai ikan nono apa sih? Ikan nono yani haram asabat al-bu, asabah al-shaybah, al-ajiz, bungkok haram, yani sepok. Tapi pas tes sama Gusti Allah pakar Nabi Yusuf alaihissalam kagum menikahi ketika ini antara Nabi Yusuf ya sab nggak tahu boleh ketika sab Nabi Yusuf itu aki cek pernah boleh sendiri sudah sebungkok terkir boleh subhanallah beri cemuk laisa min bab dawa lakin wa du'a. نعم بركة سيدنا يوسف عليه السلام. في آخر الزمان يخبرنا عليه الصلاة والسلام يقول اذكروا الله حتى يقول المنافقون أنكم مجانون. الله 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 ما تذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 تستشعر أنه يراك وأنك تراه. Beliau ngirai banyak dikir Gusti Allah Subhanahu wa taala karena akhir zaman kan dintok akati se dua ki Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam epakonaki berzikirlah sebanyak mungkin kalian kepada Allah sampai orang-orang munafik menilai bahkan mengklaim kalian ini adalah gila. Orang yang bertanikah kita Allah la ilaha illallah. Malah orang yang bertanikah pakun orang-orang Gusti Allah akikir Gusti Allah sampai kojak gila sekali itu. Jadi gini kan pertama orang-orang Gusti Allah Subhanahu wa taala. الإمام الحداد عندما دخل إلى المحراب وأراد أن يصلي فخرجت التكبيرة من داخل القلب فقال الله أكبر فانشق المحراب. الله. ولا زال المحراب إلى اليوم منشق من أيام الإمام الحداد عندما خرجت من قلب صادق. Terkait itu Sayyidina Imam Abdullah bin Haddad cekon mana biar takbir salat Allahu Akbar kayak itu bernilai sana namun tena keluar takbir sampai ketika takbir mihrab Allahu Akbar mihrab kayak itu pecah gedung kan kenapa? Nur si keluar nur takbir keluar dari adzan al-Habib bin Haddad tembus dengan mihrab kayak itu sampai makin mihrab itu tayo barinya. ولا زال المحراب اليوم إن شاء الله إذا زرتم حضرموت إن شاء الله تشوفون هذا المحراب. Ada sampai makin Nabi panjenengan paling pasti Gusti Allah ziarah ke Hadramut bekal kedepankan saja. أنتم ما شاء الله في هذا المجلس ما شاء الله تحضر روح النبي صلى الله عليه وسلم عليه روح الأولياء وروح الإمام الرفاعي رضي الله تعالى عنه وارضاه لأن الإمام الرفاعي والإمام الحداد والإمام الجيلاني يقول أنهم وضعوا أسرارهم في كتبهم وفي كلامهم. Jabir beliau insyaallah para ajuna sedajik adintoh ikain tajalsah ikain terduruk insyaallah kain itu banyak ruhaniyah nur asrar yang mereka kisah Allah Subhanahu wa taala karena imam-imam besar imam-imam ahlillah kayak Sayyidina Imam Ahmad Rifai, Sayyidina Imam Abdul Qadir Jilani, Sayyidina Imam Al-Habib Abdul Haddad kain toh debu-debuna beliau kain toh asrar beliau fi kutubihim ada di dalam kitab-kitab mereka. Jadi kita lebih bisa namun mau kitab kain toh di pesantren masing-masing, di madrasah masing-masing,
budayakan kitab-kitab para wali. ونرجو منكم أن تدخلونا في مجلس المجانين حتى نكون معكم من المجانين. Teman beliau, tolong saya masukkan ke grup ini. Dari ke grup majanin malah gila kok. حتى إذا رجعنا إلى اليمن نكون إن شاء الله معكم حاضرين في مجلس المحبوبين المجانين. Menepi ke Yaman, nanti bisa cerita ke kubarnya Pak. Kubar yang Madura yang bakal tahu grup jalsa Yaman jalsa menjadi orang-orang gila, orang-orang sekitar oleh Allah Subhanahu wa أسأل الله taala. أن يبارك لنا في هذا اليوم ويجعلنا إن شاء الله من المحبوبين. آمين. ونسأله أن يحضر روح سيد المرسلين وروح الصحابة وروح الإمام الجيلاني وروح الإمام الرفاعي وروح الإمام الشيخ أبي بكر والحاج عبد الرحمن السدار وروح سيدي الشيخ عمر المبارك وروح سيدي الشيخ عمر بن الخطاب وجميع الأرواح الصالحين. نسأل الله أن يجمعها لنا في هذه الساعة المباركة وأن ينظر إلى قلوبنا وأن يملاها بالسر والنور. اجعلنا من المحبوبين من المجنونين بالله وبرسوله وبحبيبه يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذه الساعة وفي هذه الساعة المباركة وكما جمعتنا مع هؤلاء المشايخ ومع هؤلاء الأحباب الكرام فاجمعنا وإياهم في جنات النعيم مع سيد المرسلين. وإن شاء الله يكون لنا مجلس يوم القيامة مع سيد المجانين صلى الله عليه وسلم عليه في خير وعافية بسر الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. نعم. جزاكم الله خير بارك الله فيك. ممكن. نجيزهم في السبحة. طيب ما شاء الله. الله يبارك فيكم. ما شاء الله. كيف الطريقة؟ بسم الله. الله واحد بواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أجزناكم في هذه التسبيح كما أجازنا شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ وكما أجازها الحبيب محمد الهدار وكما أجازها الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وكما أجازها الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد وكما أجازها الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي وكما أجاز به الحبيب أحمد بن زيد الحبشي وكما أجاز به الحبيب عبد الله الحداد وكما أجاز به سيدنا الإمام عبد الرحمن السدار وكما أجاز به سيدنا المهاجر وكما أجاز به سيدنا علي زين العابدين وكما أجاز لهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عليه. أجزناكم في اتخاذ هذا التسبيح ليعينكم على ذكر الله. أجزناكم في ذلك. وبالله وجزاكم الله خيرا. علامة القبول انطفاء الكرهب. علامة القبول telepon pas padam. إن شاء الله. إجازة قوية ما شاء الله. Ya Rab ya Rab. Jadi karinta mana tergulis serang ajunan saja ampun iparingin ijazah dari guru-guru beliau. Senajan sebelum karinta ampun biasa nekuk tasbih. Tapi karinta pada nyaman nekuk tasbih secara sampung ke guru-guru sebelumnya. Cek benyan saya sebut serang beliau selain Al-Habib Umar bin Hafid, Matuan Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Muhammad Haddad saya terkenal wali di sana Nabi datang ke Mekah, ke Mekah. Sambung luar biasa dengan Sayyid Muhammad. Jadi serang ulama-ulama selain saya sambung pendapat secara sir serang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكما يقال ما جلس قوم في مكان وانطفأ المصباح إلا غفر الله لهم. Pada sadabu ya pon sebagian ulama ketika kompol biasa ketika itu udah sadabu. Ketika pada jalsah pada pengajian pas mari umpama atau pas mati lampu insyaallah setuju sepora serang Allah. الحمد لله ما شاء الله علامة القبول إن شاء الله. Amin ya Allah.